आगामी चुनावों की तैयारियां और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने कोलकाता पहुंचे चुनाव आयोग की फुल बेंच के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में भाजपा नेताओं ने राज्य की चुनावी स्थिति और निष्पक्ष मतदान को लेकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। चुनाव आयोग के साथ हुई इस बैठक में भाजपा की ओर से शिशिर बाजोरिया, तापस रॉय और जगन्नाथ चट्टोपाध्याय जैसे प्रमुख नेता शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार प्रतिनिधि मंडल ने मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, केंद्रीय बलों की तैनाती और संवेदनशील बूथों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की है। भाजपा नेताओं ने आयोग के समक्ष निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई सुझाव रखे। नेताओं ने शिकायत की है कि राज्य में स्वतंत्र मतदान के लिए भयमुक्त वातावरण बनाना अनिवार्य है। विशेष रूप से चुनाव पूर्व हिंसा और मतदाताओं को डराने धमकाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की गई है। चूंकि चुनाव आयोग की फुल बेंच इस समय पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, जहां वे विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर उनकी राय और शिकायतें सुन रहे हैं। भाजपा के बाद अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के भी आयोग से मिलने की संभावना है। इस बैठक के बाद भाजपा नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चुनाव आयोग राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूती से लागू करेगा। অবস্থানকে সমর্থন জানিয়ে এবং এসআইআর নামে বৈধ ভোটারদের নাম বাতিলের চক্রান্তের অভিযোগ তুলে দিনহাটায় আজকে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে গণআলোচনা করছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী। এখন ওর কোনো কাজ নেই, সেই জন্য আলোচনা করছে। এখন বুঝতে পেরে গেছেন যে গতবারও হেরেছিলেন মূল ভোটে, পরবর্তী সময় বাই ইলেকশনে উনি জেতেন আমাদের নিশ্চিত প্রামাণিক ইস্তফা দেওয়ার পর বিধায়কের পদ থেকে। এবারও হারবেন, চিন্তা নেই, সেজন্য এখন থেকে হাওয়া তৈরি করার চেষ্টা করছেন। ওসব হাওয়াই ফাওয়াই কিছু হবে না, ওনার বেলুন উড়ে যাবে। বলছি, রাষ্ট্রপতিকে অপমানের অভিযোগে তোলপাড় রাজ্য, রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বসে পুরনো ছবি প্রকাশ্যে এনে এবার মুখ্যমন্ত্রী সরব হয়েছেন। দেখুন, এই সমস্ত কোন অকেশনে কোথায় কি হয়েছে, সে তো রাষ্ট্রপতি যখন ভাষণ দেন অনেক অনুষ্ঠানে, আমাদের শিক্ষা দপ্তরে অনেক অনুষ্ঠানে হয়েছে, তখন তো আমরাও বসে থাকি। উনি এলে পরে তখন আমরা দাঁড়াই, কিন্তু এটা নয় তো উনি যখন ভাষণ দেবেন আমরা সবাই দাঁড়িয়ে থাকবো। কোন ছবি এনে কী করার চেষ্টা করছে, ওনাকে বলবো যে এসব না করে আপনি কি করেছেন সেইটা নিয়ে আলোচনা করুন। আপনি বাংলার মান সম্মান জলাজলি দিয়েছেন এবং সেটা করেছেন শুধুমাত্র একজন মহিলা, যিনি রাষ্ট্রপতি, তিনি আদিবাসী সমাজ থেকে এসেছেন বলে এটা আপনি করেছেন। রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের পরে রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠছে, তার মাঝেই রাজ্য আদিবাসী উন্নয়নে রিপোর্ট কার্ড তৈরি করছে। ওসব রিপোর্ট কার্ড ফার্ড দিয়ে কিছু হবে না। আপনার সেই গিরি সাহেব বলুন, অখিলগিরি থেকে শুরু করে। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।